Xilaatawwan kiyya caalaa saahiboota kiyyaan dubbisee je'e tokko. Xilaatawwan kiyya khayrii naaf hin jaalatanii je saahibbana ammoo ni jijjiiramanii je. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo tana like, comment, share godhuu hin dagatinaa isiniin jechaati ahibbatii fillah. Keessaawuu orma jaarsaa fi jaartii taatan. Yaada tokko akka obboleessa keessanitti yaada tokko gaarii isinii yaaduu fedha. Jechaan dura irratti jee dhageessanii miti gurbaatu tokkas jee bar. Xilaatawwan kiyyarra saahibban kiyyaan dubbisee isaan kanaan qoradhee jee maalii fi jennaani xilaatawwan kiyya khayrii naaf hin fedhanii jee maaliif hamtuu akkasii ta'uu fedhan kaa xilaata nyaapha keetimii haasidoota fuula gurraachaatimi siif hin gammadan milkaa'uu keessiin fedhan garuu saahibban kee ni jijjiiraman. Arraan tana harka kasii dha'uu seeta garuu kijiba kasin marame cofaatu nama si jaalatu miti kasin lole cofaatu nama si jibbuu miti. Gurbaatutu jaartii isaa beetee itti qulfii itti godhan. Jaartiin jaarsa shakkuu eegalte. Jaarsi isii humaa takkan goone ahibbatii fillah. Isii hin ganne innaawaa akka muslimatti nama biraatillee fuudhaa niyyaas hin qabu inni isii waliin gammachuu jaalala ajaa'ibaa qabaaf kabajaa ajaa'ibaa qabaaf hadiyyaadhaan isii qobsa isii qofaa miti maatii isiitillee qobsa. Sanumaa waliin gurbaan inni saahiba kiyya je'eeni qulfii tana itti dhawe jechuudha. Asittuma dhaabeetiin amma seenaa biraa takka tana wajjita walitti hidhaa takka isinima. Gurbaa tokko baaskeetbool taphata. Maal ja'aniini tokkootu ja'anii bara. Awwar jarri warri ati tiima takka waliin taphattu kuni si arrabsanii qoosaa sitti godhanii muudii sitti qabatanii jennaanini ani eenyuutu mana kiyya seenaa eenyuutu mana kiyya hin seenneen hin beekaa jeen. Ahibbatii fillah akkana jechuun eenyuun na jaalataa eenyuutu na jibbaa nin beekaa jeen. Wanti guddoonis haasawa kana amma xiqqoo kaniin akkanatti waa takkaa fi lama je'e wanni itti fadhees bakka tana. Namni lubbuu isaa beeynaan wallaahi namni biraa isa hin miidhu. Isin of beekaa ammas maaltu fidesa nama biraa abuluutu gargar nu baase. No gargarri isin baasuu hin danda'u ilmi namaa. Akkamitti ilma namaatiifuu hiree kannitan sa dura gargar isin baasuu. Gargar wanni isin baasaniif irroomina isin lamaan jidduu yeroo agaran. Afaan jaalannuun kiftatii baanan san agarre qaawwa banaa tokko yeroo agaran akka hantuutatti sim jedhanii isinii seenan. Oromoo najjabuun fadha qofa fi ajoyitu abbaatutu wali qabata. Huccuu ta'e xurii nama duratti miicita. Nam takkaaf arra dura khuxuwaa dheertuu takka suuratul hujuraat irraa hin godhee bara. Nam takkaaf hiree hin kanninaa jiruu teessan jidduu seenanii yaada akka kannatan. Maal taatan boo billaahi alaikum. Aboo mana jaarame malee mana diiga rabbiin irraa haa qabu boo. Yaadaa muraadni haa guutamu. Khayrii walitti isiniif haa qabu. Haasidaa histii rabbi isinirraa haa qabu. Saayiraa siirii rabbi isinirraa haa qabu. Dhabaa fi wal dhaba rabbi isinirraa haa qabu. Kuni gaaboo hakaa hakannat itti qabiinsi hin je'e barsheerii boo. Salaamullahi alaikum.